बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हसन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं टॉक ऑन पॉइंट। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया में खाने की किल्लत हो जाए तो क्या होगा? यानी कि कुछ खाने पीने को ही ना बचे तो सर्वाइवल कैसे होगा? जो आपका रोजगार है वो क्या कल को बदलने जा रहा है? कोई ऐसी चीजें हैं जो उसको इफेक्ट कर सकती हैं? और दुनिया में जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह से बदलने जा रही हैं? आज के ब्लॉग में इंशाल्लाह इन्हीं चंद सवालों के जवाबात को ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहला हिस्सा आज के ब्लॉग का फूड क्राइसिस यानी कि खुराक की कमी। नाज़रीन, 2030 तक अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हमें 50% से जो जायद खुराक है उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन ज़मीन की जो वसाइल हैं वो तो महदूद हैं। दिन ब दिन मौसमियाती तब्दीली से ज़मीन तो बंजर हो रही है, पानी की तो किल्लत हो रही है, फसलें तो तबाह हो रही हैं। तो अगर यही सूरत हाल रही तो मुस्तकबिल में खाने की जो कीमतें हैं वो तो आसमान को पहुंच जाएंगी। तो कई ममालिक में ग़ज़ाई किल्लत जो है वो पैदा होने के चांसेस हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है नाज़रीन? साथ साथ सोल्यूशन भी, मसला भी बताएंगे, इंशाल्लाह सोल्यूशन भी देखेंगे ताकि हम मिल के एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख भी सकें और मैक्सिमम तौर पर जो है वो हमारी जो आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। नाज़रीन, वर्टिकल फार्मिंग, पता नहीं आपने ये कभी टर्म सुनी है या नहीं, लेट मी एलैबोरेट इट फॉर यू। वर्टिकल फार्मिंग से मुराद है जो शहरों के अंदर जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर काश्तकारी करना। उसके बाद दूसरा सोल्यूशन, लैब ग्रोन मीट एंड क्रॉप्स, लैब में उगाई गई यानी कि इंसान जो एक फार्मूलाज और एक्सपेरिमेंट और साइंसदानों ने जो लैब यानी कि एक ऐसी जगह, लेबोरेटरी जिसको आप कहते हैं, वहां पर फसलें और गोश्त को बनाने में कामयाब हो गई हैं। और एआई से स्मार्ट फार्मिंग, ताकि फसलों की जो पैदावार है वो बढ़ सके। यानी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, हमने एक व्लॉग में जिक्र भी किया था कि दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं है आज की तारीख में जहां एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। तो एआई से स्मार्ट फार्मिंग में करवा के हम लोग जो है इस मसले का हल निकाल सकते हैं। नाजरीन, आज के व्लॉग का जो दूसरा हिस्सा है, रोजगार पर असर, इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। ऑटोमेशन और एआई के आने से कई नौकरियां खत्म होने वाली हैं। मशीनें, फैक्ट्री वर्कर्स, ड्राइवर्स, हत्ता के कस्टमर सर्विस की जो नौकरियां हैं वो भी एआई ले सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, नई टेक्नोलॉजीज नई नौकरियां भी लाएंगी। मुस्तकबिल की सबसे ज्यादा जो डिमांड में नौकरियां होने वाली हैं वो है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट्स, यानी कि जो शमसी तवानाई है और हवा से जो बिजली पैदा होती है उसके जो एक्सपर्ट हैं, उनके जो माहिरीन हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मांग होने वाली है। और डेटा साइंस के माहिरीन, जो एआई, फार्मिंग स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी और उसके साथ साथ रिमोट वर्किंग जॉब्स जो हैं वो भी, उनकी बहुत ज़्यादा मांग होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं नाजरीन, तीसरा हिस्सा है आज के व्लॉग का कि इंडस्ट्रीज किस तरह तब्दील हो सकती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाजरीन, मुस्तकबिल में वही कंपनियां कामयाब होंगी जो ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और पायदारी को अपनाएंगी, यानी कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अपनाएंगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का राज होगा। बिल्कुल, हमने कल के व्लॉग में भी ये जिक्र किया था। टेस्ला, बीएमडब्ल्यू और फोर्ड पहले ही इस दौड़ में आगे निकल चुके हैं, कोई शक नहीं। इनकी तफसीलात मैंने कल के व्लॉग में आपके सामने रखी थी। फास्ट फूड इंडस्ट्री भी बदल रही है। मैकडोनल्ड्स और कोका कोला जैसी कंपनियां पानी और तवानाई के इस्तेमाल को कम कर रही हैं। मुस्तकबिल के घरों के हवाले से नाज़रीन अगर बात करें, सोलर पैनल, खुद कार स्मार्ट होम्स सिस्टम, यानी कि जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट होम सिस्टम जो मुतारफ कराया गया, हम सोशल मीडिया पर कहीं जो है वीडियोस देखते हैं कि लोग कहते हैं कि टर्न ऑफ द लाइट्स, और बस वो अपनी वोकली अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ख्वाह घर के किसी भी कोने में हो तो उनका काम कर दिया जाता है। खैर, मुस्तकबिल के जो घर होने वाले हैं नाज़रीन, वो सोलर पैनल, खुद कार स्मार्ट होम्स और पानी की जो रिसाइकलिंग है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, मुस्तकबिल तो वही होने जा रहा है जो हम आज बनाएंगे। हम अपनी जिंदगी के फैसले किस तरह लेते हैं, यही तय करेगा कि हमारी नौकरियां, खुराक, मुईशत कैसी होगी। क्या आपके ख्याल में
ہم اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اگر آپ اظہار کر دیں تھوڑا سا، اور ایک یہ جو گفتگو ہے، جو ایک تحریک ہم نے چلائی ہے، جو آگاہی اویئرنیس کی جو تحریک ہے، تاکہ ہم لوگ اس میں ایک دوسرے کی رہنمائی بھی فرما سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ عام لوگوں سے بھی سیکھ سکوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے آپ دوستوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین جانے سے پہلے، ولاگ ختم کرنے سے پہلے، آپ لوگوں سے اجازت چاہنے سے پہلے، میں پریشان ہوں۔ میری اس زمین کے جو حالات بدل رہے ہیں، مطلب ناظرین میں اسلام آباد میں مقیم ہوں تقریباً 2016 سے، 9 سال ہونے والے ہیں مجھے اسلام آباد میں۔ جب میں اسلام آباد میں آیا تھا تو اس قدر خوبصورت موسم تھا، اس قدر ایک، چاہے گرمی بھی ہوتی تھی نا تو گرمی کے اندر بھی ایک ٹھنڈک کا احساس تھا، ایک ٹھنڈی ہوا وہاں پر چلا کرتی تھی۔ لیکن 9 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج میں جب اسلام آباد کا موسم دیکھتا ہوں تو میں ایک واضح فرق محسوس کر سکتا ہوں ناظرین۔ اگر یہی روٹین رہی، یہی سب کچھ چلتا رہا تو یار آنے والے 9 سالوں کے بعد تو چیزیں اور خراب ہو جائیں گی۔ ہمارا جو موسم ہے اب اس دفعہ سردیوں میں ناظرین 5 مہینے کا عرصہ گزر جانے کے بعد بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ 2023 جو ہے وہ دنیا کی تاریخ کا گرم ترین سال تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک گلیشیئرز کی بہت بڑی تعداد پگھل رہی ہے، جو پاکستان میں پلاسٹک کا جو سوری ناظرین، جو پاکستان میں جو پلاسٹک کا استعمال ہے اس کے اوپر کوئی مؤثر اقدامات حکومت تو کر رہی ہے، ہر تھوڑے ٹائم کے بعد نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ پلاسٹک پہ پابندی ہے، لیکن عام عوام کو کب ہوش آئے گی؟ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں، جو پوری دنیا پہ ہم بعد میں جائیں گے ناظرین، پہلے اپنے گھر سے جو بدلاؤ آتا ہے وہ آپ کے اندر سے آتا ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے کہ کچھ کرنے کی غالباً مجھے اب صحیح یاد تو نہیں ہے، بجائے کچھ کرنے کے، نہیں، بدلاؤ تو اندر سے آیا کرتا ہے، بجائے کچھ کرنے کے ڈھونڈ نیا عبدالستار دی رہے ہو، اس طرح کا کوئی ایک شعر میں پڑھ رہا تھا کہیں۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سنجیدگی سے لینا ہے، ہمیں کلائمیٹ چینج کے مسئلے کے تحت جو ہے مؤثر اقدامات کرنے ہیں، انفرادی سطح پر بھی کرنے ہیں، حکومتی سطح پر بھی کرنے ہیں، اپنے جو گھر ہے اس میں بھی کرنے ہیں، ہمارے جو دفاتر ہیں ان میں بھی کرنے ہیں، اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو اس مسئلے سے زیادہ آشنا کروانا ہے۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی جو پروڈکٹیو گفتگو ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت اپنی مصروف زندگی سے نکال کے جو ایک اویئرنیس کا کام ہے اس کو لازمی کروں، اور انشاءاللہ میں تو آنے والے وقت میں جو ہے ایک بہت بڑے ٹری پروجیکٹ کا بھی ارادہ رکھتا ہوں، جس طرح ایک بلین سونامی پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا پاکستان میں۔ خیر اللہ تعالیٰ کا اگر امر ہوا، بہتری ہوئی تو انشاءاللہ کچھ نیا کریں گے، کچھ بہتر کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے زمین بنائی تھی تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، نہ کہ اس کو خراب کرنا ہے۔ تو ناظرین اپنے آس پاس اپنے پیارے لوگوں کا رکھیے خیال۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو میں آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، تب تک اللہ نگہبان۔